मठान तळ्याचो पयलो चल चल वॉकिंग ट्रॅकाचें उद्घाटन जालां आसा. मठान तळ्या लावनी जाली. आयज नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसली की सर आमचो उडाडवीचो काम करीत आसता. लोकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदता हेजेर तांकां न्हीद पडना म्हाजें नांव घेयलें बघून. हांव कित्याक ना आनी वेर नो इनवॉल्वमेंट इज दे तांकां गडी समाधान जाता म्हाजें नांव घेयल्यार. हे सरकाराक एक कॅपेसिटी आहा खंयचो इश्यू सॉल्व करपाक. योग्य ते डिसिजन सरकार घेतलो. ते न्यू वाड्या वयले हांव केन्ना न्यू वाड्या वयतालो वचपाकूच भितालो थंय वच. आज तेणें जो रस्तो व्हडलो केला आनी तो हॉट मिक्सिंग केला प्लस थंय एक पयलो एक एकटो सुद्दां हांगा आलो ना. भिजली ताका लागून देव बरें कर म्हणटा. आनी हांव जाणा तुमी तर भिजली जाल्यार आमच्या मिनिस्टरा खातीर तुमी भिजल्या. तुमचो मोग ताका दाखोवपा खातीर तुमी तशीच उबी रावल्या भिजून रावल्या. आनी हें हांव जाणा देखून तुमकां देव बरें कर म्हणटा. जायती तोखणाय आमची अनिताबाईची केली आनी खऱ्यांनीच ते खूब आवडटा. एज अ झेडपी थंय हरीश बाबान सांगलें की इतले पयलीं झेडपी जावन गेले पूण एकाय झेडपीन इतली कामां करुना जी अनिताबाईन केल्ली आसा. पूण हांव तुमकां सांगपाक सोदतां अनिताबाई तर ही सगळीं कामां करता जाल्यार तेजें मार्गदर्शन दिता फक्त आमचो पंचायत मिनिस्टर म्हणून ही सगळीं कामां जाता. आनी हांव एप्रिशिएट करता. आमकां सदांच आमी पयलींसून वळखता एकामेकाक. सराक एक मेन आसा की डेलिगेशन ऑफ ड्युटीज डेलिगेशन ऑफ पावर्स लोकांक दिवपाची एक बरी तेजी एक नेचर आसा तेजो. आनी तेका लागून तो सगळे लेवलाचेर तो सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिता. झेडपीक दिता सरपंचाक दिता पंचाक दिता. आनी हें तेजें बरेंपण म्हणून खुबशे डेव्हलपमेंट हांगा जाल्ले आसा. तर तुमी सगळीं हांगा येयली. तुमचो ट्रॅक बरो जालो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करता. तेच भाशेन देव बरें कर म्हणटा आमचे प्रेस भाव ते सगळे भिजून सुद्दां हांगा उबे आसा. आनी सगळे आमचे एक्स आमचे लायक एक्स प्रिंसिपल ऑफ MES कॉलेज डॉक्टर आर.बी. पटेल मिस्टर सेल आनी सगळे जे हांगा लायक कीर्ती ही सगळे हांगा आसा म्हणून तुमी सगळीं येयली म्हणून तुमकां काळजांत देव बरें कर म्हणटा. टॉयलेट ब्लॉक इनॉग्रेट केलो अंडर झिला. आतां हे फर्स्ट फेज ऑफ वॉकिंग ट्रॅक इनॉग्रेट करता. कांय दिसांनी एप्रुवल मेळून फेज 2 ऑफ जॉगर्स ट्रॅक हेजोच बाय अनिता म्हाका दिसता ते काम सुरू करतले. हें दाखोवन दिता की बरेचशे काम जे केन्नाच झिलाच्या अंडर हे वाठारांत जावना. अनिता ते करून दाखयले. ताका सुरवातेकूच हांव शाबासकी दिता. आनी ओवरऑल हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां हे कॉन्स्टिट्युन्सी आसून दी जवळची कॉन्स्टिट्युन्सी आसून दी अंडर BJP गव्हर्मेंट खूब आनी खूब काम चालूच आसा. इफ यू लूक एट स्टेट लेवल यू लूक एट द रोड्स रस्ते पळय आमचे ब्रिजीस पळय आतां सगळ्यान व्हडलें काम हिंगा येता. हांवें ते फुडें पयलींच विचार केले जेन्ना मुर्मुगांव पोर्ट इज गोईंग टू बी युटिलायज टू इट्स फुलस्ट एक्सटेंट की ट्रॅफिक खंयसून वयतली. आमचे हेच रस्त्यार सावन ती वचपाची. व्हडले ट्रेलर व्हडले ट्रक्स कॅरिंग कंटेनर्स आनी एक्सिडेंट जावपाची खूब शक्यता आसली. ताका लागून एक फ्लायओवर रायट फ्रॉम दाबोलीम अप टील क्विनीनगर इन द फर्स्ट फेज. सेकंड फेज फ्रॉम क्विनीनगर रायट अप टील वेर्ना जंक्शन. सो ही जी ट्रॅफिक वयता ती हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां वयल्यान वयतली. सो सकयले तुमी हिंगा सगळे लोक रावपी आहात तांकां कांय ट्रॅफिक हे हेवी ट्रॅफिक जे येता कंटेनर येता व्हडले ट्रेलर येता कांय एफेक्ट जावपाना. ते हायवेचेर वयतली थ्रू द फ्लायओवर. सो रेजिडंट्स ऑफ डिफरंट फ्लॅट्स बंगलोज इन दीस एंटायर एरिया तांकां कांयच त्रास जावपाना. हे आमी चिंतलेलें आसा. इवन दो द फर्स्ट फेज इज अप टील क्विनीनगर फ्रॉम दाबोलीम I also pressed for the second phase. Kitya ultimately we all are one. It may be another constituency. It is my erstwhile constituency of my friend now Anthony Vaz. So taka lagun second phase hu yeta. And these entire works are in the tune of 1,800 crore up till Verna. Teje DPR almost tayar zala. Toi DPR tayar zalo म्हणटच तेजोय टेंडर जातलो. So in 3.5 years you will have the entire flyover up till Verna. So this government has done such lovely work, I will say. इतले जोरान काम केला, इतले व्हडले प्रकल्प दिला लोकां सोंपेपण दिवपाक. नाजाल्यार डेव्हलपमेंट जाता कंटेनर वयता आनी सगळे कडेन दाबोलीम जंक्शनाचेर ट्रॅफिक ब्लॉक जाता.
रुक्मिणी नगर वेलसां वयता थिंगा ब्लॉक जाता, कांसाल वयता थिंगा ब्लॉक जाता, हिंगा कुट्टाडेसून वयर सरता सत्रान थिंगा ब्लॉक जाता, कोणसुवासून लोक येता थिंगा ब्लॉक जाता. कितें फायदो? हें जावपा नाका म्हूण आमी हें फ्लायओवर प्रपोज केला. हें फक्त उदाहरण तुमकां दिता कशें काम चलता तें. इन द सेम वे even though Zila does not get much funds, to the fullest extent funds utilize करून हे project जे लोकां जाय ते अनितान केल्ले आसा. Same way Panchayat also is doing good work. All panchayats in Goa are doing good work and you can see all round development सगळे कडेन जातात. उपासनगर गणेशवाडी हांगा हे वॉकिंग ट्रॅकाचे आयज इनॉग्रेशन जालेले आसा. खूब खुशी दिसता कित्याक ह्या वाठारांनी जेन्ना आमी ही जागो पळोवपाक आयले एक ओपन स्पेस ओसाड कशी जागो आशिल्ली आनी आयज जर तुमी पळयत जाल्यार काय बरें दिसता. म्हाकाच एंट्री करतकीर म्हाकाच एक डिफरंट भशेन दिसलें की हांव आनी दुसऱ्या खंय एरियान येयला काय म्हणून पळयत जाल्यार तुमी मुद्दाम पळोवंक शकता. सो आयज खूब खुशी दिसता की आमकां जिल्हा पंचायती अंडर चड फंड्स ना पण जे कितें फंड्स आसात त्या फंड्सा अंडर इतले तरी काम केलें. पण एकूच आसा की 15 लाखा वयर आमी घेवंक शकना. सो एका फेजीन जाता तितलें काम केलें सर सेकंड फेजीन आनी आमी हेचे डेव्हलपमेंट करतले आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांची जी डिमांड आसा ती पुराय करपाचो पुरेपूर प्रयत्न करतले.